अभी 9 महीने पहले ही शादी तय हुई थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वाले कथित तौर पर गृहवधू पर अत्याचार कर रहे थे। रात में गृहवधू के घर यानी ससुराल से लड़की के माता पिता का फोन आया कि लड़की ने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। तुरंत लड़की के पिता अपनी बेटी को देखने के लिए लड़की के ससुराल पहुंचे। लड़की के ससुराल के लोग लड़की को अस्पताल ले आए थे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गृहिणी का नाम 18 वर्षीय रोजीना है। घटना बारुईपुर थाना क्षेत्र के फूलतला 1 गेट इलाके की है। रेजीना के पिता इलियास ने बताया कि 9 माह पहले बारुईपुर फूलतला निवासी नजीमुल से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही वह मेरी बेटी को प्रताड़ित करता था। रेजीना ने कई बार अपने माता पिता को बताया था, लेकिन माता पिता ने उसे समझाया और ससुराल में रहने की सलाह दी। रात में अचानक नजीमुल के घर वालों ने इलियास के घर पर फोन कर बताया कि लड़की ने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। लड़की के पिता को शक है कि उसकी बेटी को मार डाला है। गला घोंटकर हत्या करने का आरोप पति और ससुराल वालों पर उन्होंने लगाया है। शव देखने के बाद मृतका के पिता ने शिकायत की कि उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है। बारुईपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर बारुईपुर थाने के पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोमिनपुर भेज दिया गया है। আপনাকে কে খবরটা কিভাবে পান আপনি? খবরটা দিয়েছে আমার মেয়ের শ্বশুর। হ্যাঁ, উনি আপনাকে খবর দেয়, কি বলে? বলছে তোমার মেয়ে গলা দড়িতে মরে গেছে, মেরে দিয়ে। কখন বলছে? রাত 1টা থেকে 1টা। আর ঘটনাটা কখন ঘটেছে? কখন ঘটেছে আমি জানি না, কিন্তু আমার 1:30টার দিকে ফোন করে বলে। রাত্রি 1:30 নাগাদ। আপনার মেয়ের সাথে লাস্ট কখন কথা হয়েছিল? তার একদিন আগে। কি বলেছিল আপনাকে? মেয়ে আপনাকে কি বলেছিল? তখন কিছু কথা বলেনি, এবার খালি খেয়ে দে মরি বলেছে আমি ভালো আছি, এই কথা বলেছি। কান্নাকাটি করেছিল? কেন কান্নাকাটি কেন করেছিল? এমনি কিছু বলেনি। তার অশান্তি ফশান্তি হয়েছে, ঝগড়াঝাটি হয়েছে, কিছু বলেছে? কি বলেছে? ওটা আগে বলেছিল, তার আগের দিন যে কথাটা হয়েছে সেই কথা কি বলেছিল? আমাদের কবে আসবে, আপাতত নিয়ে এসো, এই কথা আমি বললাম যে ঈদের পরে যাবো। আপনার কি মনে হচ্ছে? আপনার কি মনে হচ্ছে? কি মনে হচ্ছে আপনার? মেয়ের নাম কি? রাজিয়া গাজী। বাড়ি কোথায়? উত্তরে দেওয়ালি গাজীপাড়া। আপনার বাড়ি কোথায়? উত্তরে দেওয়ালি। শ্বশুর বাড়ি কোথায়? ফুলতলা। জামাইয়ের নাম কি? নাজিবুল মোল্লা। কি করে সে? দোকানে একটা কাজ করে। মেয়ে কি করে মারা গেল? মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে অনেক ঝক্কি ঝামেলা হয়েছে, অশান্তি হতো, বারবার আমার কাছে বলতো। বলার পরেতে আমি বুঝিয়ে রেখে দিয়েছি। রাখার পরেতে রাত্রিবেলা ওরা গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে দিয়েছে। মেয়ের নাম কি? রাজিয়া গাজী। কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল? নাম যাওয়ার নাম কি নাম? নাজিবুল গাজী। কত বছর আগে বিয়ে হয়েছিল? নাজিবুল মোল্লা 9 মাস আগে। এই 9 মাস কি দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছিল? হ্যাঁ। আপনি দেখাশোনা বিয়ে দিয়েছিলেন? তা হঠাৎ এরকম হলো কেন? হঠাৎ হয়েছে কীভাবে হলো আমি তো নিজেই জানি না। মেয়ে কি বলতো? অশান্তি হতো তো? হ্যাঁ, অশান্তি হতো, আমার বাড়িতে এসে বলতো, কাঁদতো, আমি বুঝে রেখে দিয়ে আসতাম। কী জন্য অশান্তি হতো? কি বলতো? সেটা জ্বালা যন্ত্রণা দিত। ছেলে নাকি অন্য জায়গায় কোথায় প্রেম ভালোবাসা আছে, এই জন্য বুঝতে পারতাম না। আমাদের সঙ্গে ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।